My secretary did what she should have done as a mother, and she tried her best. She was taking care of the kids, healing them, doing meditation, doing sports. Dan sang anak laki-lakinya ini mengatakan, Mami nanti kalau aku sudah besar, sudah sukses, nanti aku yang akan belikan Mama rumah. Aku itu kan tinggal sama Bu Ami dua. It's okay. Yo, Bang Santuy People, lagi bagian bersama Nyonya dan Mamang dan juga Abu Pudar yang udah lama nggak konten ya, akhirnya kangen dia. Nanti anak-anaknya OTW soon lah ya meluncurin frame. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. Nyoh, today kita akan membedah dan membahas klarifikasi dari Eden Wong, suami Ibu Emi BMJ, perihal soal masalahnya yang lagi viral inilah ya, Nyoh. Nyoh, kita buka dari menit awal yang apa ya? Menurutku tadi sih sempat diklarifikasi terbarunya Ibu Emi sih, dia bilang ya karena faktor ini dia nggak bisa nonton klarifikasinya karena di menit awal itu pertama ditampilin anaknya. Nanti di sini aku blur ya, makanya ya aku blur ya. Bukan dari video aslinya tapi aku blur di sini. Nah, dia nggak kuat kenapa anaknya harus dilibatkan, ya kan itu ya kata Bu Emi, dia sendiri aja menyensor nama anaknya gitu kan, padahal cuma namanya doang gitu. Nah, di sini ditampilin dan yang paling bikin dia nggak kuat saat anaknya nggak mau mengakui dia ibu. Ya. Ceki wow. Play. Okay, just relax. Okay, just tell the truth or you can tell anything. Okay? Okay. Where are you right now? Somewhere in Malaysia in a small hotel room. Okay. Is it the situation already safe? I think so for now, but she might know where we are right now, so we are going to move to another hotel soon because we're a bit paranoid. Why? Is it? What do you mean? She is your mom. Yeah, my mom, but I don't like to call her that. I'm gonna call her Amy. Why, Shang-Yi? Why? Before that, I want to ask you: are you speaking freely right now, or you have any pressure or some intimidation? No. My brothers are in another room, and my dad is also in another room. I'm alone here. Okay, are you sure about that? Yes. Okay. Nah, dari menit awal ini aja Emi akhirnya memutuskan untuk nggak bisa bahkan sampai tadi live jam berapa ya, jam 2-an gitu kan di Trans TV gitu, dia bilang kalau gue belum nonton klarifikasinya karena gue ngeliat thumbnail, ngeliat menit awal aja nggak sanggup ngeliat kok anaknya dimunculin gitu, anakku dimunculin gitu loh ya. Kita ke nextnya nih. Nyoh, ini info yang mengejutkan lagi yang katanya Ibu Emi itu selama di rumah, ini dari anak pertamanya ya, katanya suka mabuk-mabukan, suka kasar gitu, kayak gimana? Ceki wow. Play. Okay, she drunk every day. Almost every day. With who? She didn't really go out. She stays in one confined room, and she would just drink almost every day and then get drunk most of the time. And Okay, what did she do after she drunk and she go to your room when you're sleeping? While you're sleeping? No, before we sleep, we're still awake about 9 plus about there, and then she will come to our room mostly at night, and then she destroy all our stuff. She would throw our things around our room and then make it completely messy. Then she will scold us, yell at us. Sometimes we didn't even do anything wrong. We just didn't say goodnight to her, something like that. And then she sometimes also hit us. She hit you? Yeah. Mostly my brother. Mostly your brother? Yeah. Okay. What did she yell you?
sometimes it's like slurring, so we cannot really hear what she's saying because she's drunk and she doesn't speak properly. Okay. And you know, when people are angry, they say things that are like you cannot understand what they're saying, kind of thing. Oh, okay. Yeah, but sometimes she would tell us things that you're not supposed to tell children, like, I wish you were never born, or my life would be easier if I didn't give birth to you, or why can't you be like your friend? It would be easier if your friend is my child. Oh, she said it to you? Yeah. Okay, from what? From when? She drunk and she hit you or she yelled to you? So, a few years ago, my dad decided to move to Indonesia to do his work, and he only come home every month. He come home 1 week, and when he's not home, she will do that. But when she's home, she pretends that she doesn't get drunk at all, and she doesn't drink when he's around. Oh, and yeah? she's more nice to us. She doesn't scold us. When we do something wrong, she's like, oh, okay, it's okay, don't do it again. But only when my dad is around. Only if your dad is around. Okay, how about when you are in Singapore? Yeah, that was in Singapore. Then when we moved to Indonesia last year, it was okay when my dad was around. But my dad also still had to go out to meeting most of the time, and she would still do it until she got pregnant. Then she stopped drinking, but she still scold us and stuff. Okay. Di sini katanya mabuk-mabukannya itu mulai 2 tahun lalu saat bokapnya pindah ke Indonesia untuk bekerja gitu kan. Terus tadi singkat cerita dia bilang juga saat mulai hamil dia udah mulai berhenti minum-minumnya gitu. Tapi itu sebenarnya ada respon dari Ibu Ami. Nanti kita play juga yang diklarifikasi hari ini terbaru tadi jam 2. Tapi sebelum itu Mama mau connection nih. Just Ninyo, ceki-ceki wow. Play. Mr. Wang, you said that the fault of your child isn't yours. Is it true? What I told Amy that day is this. Look, Amy has a fair share of questionable relationships. And ini yang aku sebel tuh ini. Apakah itu benar? Ya. Tidak, gitu kan sesimpel itu. Iya, gitu. baru ngomong alasannya gitu. Iya, kan? alasannya apa? Iya apa enggak dulu, baru nanti alasannya. Ini dia tidak. Ini aku sebel banget tuh. Iya apa enggak? Ya kalian harus mikir ini begini. Iya apa enggak dulu gitu. Iya, baru kita pengen tahu jawabannya apa, baru kita pengen tahu kalau misalnya ini jawabannya ya alasannya apa, kalau misalnya ini alasannya apa gitu kan. Konfirmasinya dulu kan tadi di pertanyaan Dr. Richard nih ya, nih. The fault of your child isn't yours. Is it true? What I told Amy that day is this. Look, Amy has a fair share of questionable relationships. And I am not a person that likes to say this online. I'm a very private person. Because I am cognizant of the fact that she needs to live her life after this too. So I could not understand why she's doing this. But Amy has what I call professional boyfriends. They are basically a guy who she worked very closely with, who runs a business. And she will work for either minimum wage or for free. Or if the guy didn't pay her for months, she will continue working for him. At a time that we don't need money. The costs are incurred in my credit card. There's hardly any revenue into her company. But she does all the work for them. She do late nights for them. She neglect me and the kids because of them. There were times where I was in Indonesia in 2022. I was stressed. I was doing a deal here. It was stressful and I was alone and I needed help. I needed comfort. I will call her and say, can you please come over? I really need you. She will reject me saying that she already have lunch booked with the admin clerk for one of this guys she's working for. And she has a dinner with the other guy that is already booked at a food court so she cannot cancel. Ridiculous things like this that breaks my heart. When I was sick in COVID, I nearly died. I spent 12 days in the hospital in Indonesia. I went back so sick that my company commissioned a full body checkup for me the moment I landed. I needed someone to take care of me.
Mind you, I'm the sole breadwinner of the family. She didn't even brew a tea for me. My parents wanted to brew some tonic for me, health tonics, to help me boost my energy. She said, stop, no. This is my jurisdiction. Never got a maid to brew anything for me. But she still spent all the long hours working for this guy for under minimum wage. She did all this until the point where 2 years ago I asked her once, why are you doing this? It's hurtful to me. The whole world look at you and think that you're cheating on me. It looks bad on me. And she said, no, you know, his family is not so well to do, you know, and things like that, so I have to help him. And I was like, okay. But there's a limit to how you help people, right? You can't do it at the expense of me and the family. And she said, no, you know, the wife is sick, so I have to do it for him. So at that time, I said something to her. I said, dude, there has to be a line of how much we help people. You're not going to help him have kids. You know, there is a line. So this cascade down to 2 other professional boyfriends later. She had a baby while she was on the pill. And frankly, ever since then, baby is alive, we take care of it. She asked me whether I want her to get rid of the baby. And I said, no, it's a life. We don't kill lives here. So we took care of the baby all the way until the end. And on that day, where I found that she bribed my whole household and I needed to fire Davina and Dian and all my mates. And I found that, look, I've given you everything you want. I told you not to bribe my employees to act against me, and you couldn't do that. Then I looked at the baby and I told her, look at the baby. She has suffered. Her skin is bad. She looked anorexic. And when I visited the apartment, it was dirty and dusty everywhere. She's living with my PA. Clean the house. I mean, my mates go over there almost every day. Clean the house. The baby stays there. So I was angry. And I told her this. This may or may not be my kid, but it's definitely your kid. You as a mother should take responsibility and love her and take care of her as a priority. That's what I said to her. Because it is true. It is true. I'm not questioning whether the kid is mine. I'm just trying to make a point that it's from her body. It's 100% hers. It may or may not be mine. If I'm caring about the baby so much, how can you as a mother not do that? And that was the point I'm making. Okay, Mr. Wang, have you already checked DNA of your 4th child? This is not the time to do this, right? But I look at the child looks at me. Does it matter? Doesn't matter? It doesn't matter to me. It really doesn't matter to me. This Dr. Richard aja sampai bingung ya, ya karena di satu sisi lu meragukan, lu berstatement seperti itu ya walaupun dia tidak bilang iya atau tidak ya, dia cerita panjang lebar gitu untuk pertanyaan apa benar kamu bilang kalau anak keempat ini bukan anakmu gitu, cerita panjang lebar. Terus tanya lu nggak pakai tes DNA untuk memastikan gitu, nggak, itu nggak penting. Jadi kayak bertolak belakang ya. Ya walaupun sebenarnya tadi dia bilang ya itu mungkin bukan anakku tapi ya mungkin 100% anakmu gitu. Mungkin di situ jadi kayak mengiyakan kalau dia oh iya aku tersirat, pernah bilang iya gitu. Tapi balik lagi gini Nyo, dengan si bapak ini bilang statement tadi kan, ini mungkin bukan anak gua tapi ini 100% milik lu Emi gitu kan. Iya. Nah itu yang apa ya menurutku loh ya. Yaitu berarti hak 100% punya si ibu ini untuk merawat anak itu apapun yang terjadi gitu kan. Betul. Iya, itu haknya dia gitu kan. Iya. Maksudnya kenapa mungkin konsepnya being a hero ya, tapi di satu sisi lu merebut hak orang yang lu sendiri mengakui kalau itu hak dia 100%. Iya. Itu. Lu mau jadi being a hero, kasihan nih anaknya segala macam, tapi secara nggak langsung lu memisahkan dengan seorang ibunya yang di statement ini kan dibilang dia mungkin ya 100 itu, tapi itu 100% anakmu gitu kan. Itu yang aku jadi bingung itu tuh Nyo. Iya, jadi diambil haknya yang apa sih anggapannya hak bayinya juga karena kan dia punya hak buat
nyusu ke ibunya gitu kan, tapi diambil dipisahin terus nggak bisa nyusu, dikasih mungkin susu formula atau gimana ya nggak tahu. Itu kan sebenarnya juga agak kejam menurut aku ya. Iya, ini kacau banget sih. Satu sisi meragukan, disuruh tes DNA itu udah nggak penting mau. Sekarang Kumah, Anda bukan DJ Perni kan? Tolonglah. Iya, jadi kayak meragukan tapi disuruh mastiin nggak mau gitu. Aduh, Ninyo kita kasih nextnya Nyo. Just. Ninyo, ya. Klarifikasi soal TE, apakah benar simpenannya? Siki-siki waktu. Play. Wang, I just want to ask you, is that true that Tisha Ernie is your mistress? It's not. It's not. Look. Nah, kayak gini. Ini bisa jawab langsung ya. This is a woman that has taken care of me and my family very well for the next 2 years. For the last 2 years. This is a woman who is still here. Dr. Richard, let me tell you this. You saw what happened to her reputation in the last few weeks. It's all over the news, correct? Her reputation is lost. She's not safe in this country. I have my reputation destroyed. I have lost my job because I'm just focused on protecting my kids. But they are my kids. It's totally fine for me to protect them. If she's my mistress and she's after my money, why is she still here? Why is she the one who set out us to safely leave the country? There is no meaning there. Dr. Richard, there's a bunch of lies over here that I was surprised myself with the netizen backlash. To be honest, I was very surprised. Because when this all started, I thought the premise and context is so ridiculous that nobody will ever believe it. Because I'm a father here, being accused of holding on to my 4 kids because I want to be with my mistress. And I'm willing to go down the path of keeping my 4 kids and being with my mistress until I lost my reputation and also my job. Dr. Richard, in your years of experience, which man would do that? Every man who has a mistress will give up the kids immediately. Who would drag on 4 kids? If I give 4 kids to Amy today and we are not divorced, I literally don't have to spend money and give her any support money. It's cheaper for me. If I give Amy even 2 kids and she stops doing all this, I will still have a job, I still have my reputation. And frankly, it's a lot cheaper for me. I do away with all the pain I've gone through in the last 2 months. A normal person should be asking, why is a father like me desperately holding on to that 4 kids? Dr. Richard, if you are in my shoes and you know about the abuse that Amy has unleashed on my kids, how can one person as a father let her even have access to one of the kids? At the end of the day, even if I save my reputation, I save my job and give her 2 kids, how am I going to sleep at night? It is so counterintuitive that I do not know why the netizens are responding this way, to the point of giving me threats and things like that. I can't watch the streets safe. And I was like, this can't be serious. What kind of father will hold on to the 4 kids just to be with his mistress? The premise is so ridiculous. Yeah, because they don't know your story, I think. And this is Indonesia. Nih aku stop dulu ya Mang ya. Kayak aku udah nggak mau positive thinkingan lah ya. Kalau misalnya dia kayak bilang ya ngapain aku sampai kehilangan pekerjaan gitu kan demi menghidupi demi simpanan, terus ngapain aku bawa 4 anak, ya itu kan di luar prediksi, balik lagi yang tadi Mamang bilang gitu. Kalau misalnya anggapannya Ibu Emi nggak ngomong ke netizen gitu kan, ya udah kayak berlaru gitu aja gitu kan, ya mungkin masih dapat, maksudnya masih kerja dengan santai, dengan tenang, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Jadi jangan bawa-bawa apa yang udah terjadi sekarang perkara Ibu Emi buka suara gitu. Karena kan ya kalau ini semua nggak terjadi ya Ibu Emi juga nggak bakal ngapa-ngapain gitu loh. Netizen juga nggak akan ngadu ke sana sini sampai akhirnya Anda dipecat gitu loh. Kayak sebel banget aku sebenarnya. Sabar. Kan sampai yang kalau ngeliat di podcastnya Ibu Grace Tahir sama Ibu Emi itu
Dia bilang sampai akhirnya si anak yang baru lahir ini dibawa. Nah di situ titik Emi udah nggak punya apa-apa, Emi nothing tulus, yang akhirnya memberanikan diri buat speak up. Sampai itu terjadi itu kan masih adem ayem aja gitu ya. Mungkin asumsi bapak ini beranggapan bahwa Emi tidak akan melakukan hal seperti ini. Gue akan berjalan dengan plan seperti ini. Mungkin ini udah kadung rame gitu ya. Iya, makanya diarahin ke situ jadinya. Tapi kalau dibilang masuk akal ya sebenarnya masuk akal juga kalau dibilang ngapain gue harus lari sama simpenan dengan bawa 4 anak gitu kan. Ya opsinya sih menurutku ya karena lu sayang anak-anak lu juga sayang sama simpenan lu. Iya, dan gak tahu ya tadi dia ngomong kayak gitu tuh jadi apa ya? Menurut aku jadi ngebelain banget gitu dan memperlihatkan bahwa dia benar-benar selingkuhannya gitu. Karena dia bilang ya kalau gitu ngapain, kalau misalnya dia selingkuhanku ngapain dia bela-belain membawa kami ke negara yang aman gitu. Ya justru biar gak ketemu. Terus ada statement ini nih, sorry dipotong. Ada statement yang gue sekarang udah dipecat, kalau dia pengen uang gue ngapain dia sekarang masih ada buat gua gitu kan. Kan bapak ini VP ya, Vice President di perusahaan besar. Bukan orang yang hari ini dipecat terus besok bingung mau makan apa. Bukan. Kan asetnya banyak. Simpenannya banyak uangnya gitu. Tapi dia mendapatkan diri seolah setelah gue dipecat gue udah gak punya apa-apa. Terus wanita itu tetap ada mau ada gitu. Iya. Nih lu dipecat masih bisa ke Malaysia naik pesawat gitu serombongan gitu kan ya, tolonglah. Dan logikaku juga Mang, kalau misalnya ya anggaplah bukan selingkuhan, cuman sebatas personal asisten gitu kan, masa iya kalau udah dipecat mau ngapain lagi gitu loh, karena kan udah nggak ada bisnis, nggak ada pekerjaan yang dilakukan, mau ngapain lagi. Jadi apply kerjanya ke perusahaannya as a personal assistant bapak ini atau langsung direct ke bapak ini gitu. Terus sampai bela-belain lagi, iya perempuan itu masih ada sampai sekarang. Nih kita kasih nextnya. Nih ya. Nextnya saat momen bapak Aden ini dengan apa ya, aku nangkepin dengan bangga menceritakan apa yang sudah dilakukan Tisha Erni buat hidupnya ceki-ceki wawaw. Play. This is the video that she scream and there is your daughter, right, at the stair, and there is a Tisha Erni too. That hospital thing. Look, my secretary did what she should have done as a mother, and she tried her best. She was taking care of the kids, healing them, doing meditation, doing sports. She participated in teaching the maids what to cook to keep them healthy. She brought them to TCM as a more wholesome way to do things. Mr. Wang. Gimana ya? Dia beralasan kan menceritakan kalau si TE ini berperilaku baik dan sehat buat kesehatan anaknya, yang katanya kesehatan mental anaknya terganggu karena akibat Ibu Emi gitu. Kalau aku nggak tahu ya, balik lagi ya. Menurutku ya, dengan kapasitas dia kemarin itu sebelum dia dipecat, harusnya dia bisa, kalau memang benar care sama kesehatan mental anaknya ya, dia bisa nge-hire profesional psikolog anak gitu kan, yang buat private fokus ke anaknya dia gitu, karena memang lebih mengerti gimana sih psikologis anak gitu, bukan sembarang orang yang kalau kata Devina itu even ngomong bahasa Inggris aja masih balelol gitu kan, sedangkan anak-anaknya dianya komunikasinya pakai bahasa Inggris gitu. Dari mana lu bisa apa ya, yakin bahwa ini orang bisa nge-healing trauma anaknya gitu. Itu yang aku nggak masuk akal gitu. Iya benar. Menurutku apa yang buat nge-healing anaknya, apa buat nge-healing lalunya gitu. Dan kalaupun ini ya apa ya, kalau yang aku tangkap kan dari yang sebelumnya itu Mang, yang dia bilang katanya kurang perhatian lah apa gitu, katanya kan sempat ada omongan juga kalau nggak salah karena dia terlalu mikirin anaknya gitu kan, kalau nggak salah tuh dari Ibu Emi kan. Kalau memang seperti itu ya kenapa nggak sediain ini aja, bayar sus buat take care anaknya gitu, jadi istrinya bisa fokus ke suaminya gitu nggak sih? Iya. Bisa banget kan dia duit dengan jabatan yang tinggi kayak gitu. Iya, bingung bisa aku banget. Tuh di satu sisi dia kayak memposisikan diri kayak gue udah nggak punya apa-apa gitu, dia masih sama gue, tapi di sisi lain historical kayak karirnya vice president di sebuah perusahaan internasional gitu. Terus satu lagi, waktu dia tadi membanggakan Tisha Erni yang bilang iya dia sudah nggak aman sekarang di negaranya.
Makanya lihat dulu dia tuh backgroundnya kayak gimana. Kemarin kan kita udah tampilin juga kan video kan, ada kasus prostitusi. Ini bukan mau jelek-jelekin tapi memang ada ya. Terus apalagi tuh kayak jadi orang ketiga di rumah tangganya Sule. Iya. Kayak itu aja yakin gimana menitipkan kesehatan mental anak dengan historikal orang kayak gitu. Dan bahkan aduh gimana ya ngomongnya, si Tisyanya aja nggak tahu punya anak apa enggak gitu kan, maksudnya ngerti nggak gitu ya, tolong kayak aduh. Kita ke nextnya Cus Nio ya. Mamang tadi berhasil merekam jam 2 langsung klarifikasi respon dari Ibu Emi soal klarifikasi yang semalam rame di podcastnya Dr. Richard ya. Ceki-ceki wow. Play. Baik, kita sudah bersama dengan Emi. Halo Emi, thank you for coming. Thank you for inviting me. Dan Davina ini juga salah satu asisten yang di dalam kronologi itu sempat tercetus tersebut bahwa kamu juga sempat dipecat karena dituduh kamu sudah membantu memberikan guna-guna ilmu hitam gitu ya. Praktek ilmu hitam terhadap pihak sana gitu ya. Nanti kita akan tanya apa benarkah tuduhan itu gitu. Ini yang terbaru, ada artikelnya viral. Ini kronologi terduga direbut suami dan anak Emi. Pendangdut TE diduga rebut suami dan anak Emi WNA Korea Selatan. Oke, kita langsung menuju ke statement dari suami Emi dulu ya. Ini yang terbaru di podcastnya Dr. Richard Lee. Ya, berikut ini. Until Amy went to Korea for a year last year in March, and we are all alone at home. Then suddenly they felt safer to come out, and they came out. They came out, they started talking about it, and I was shocked. That was when I first heard about the abuse. When you give birth to the baby, I'll give you first class service. You are technically still married to me. VIP suite in the hospital, $5,000 for 2 nights. I hired 3 mates, one of them is a babysitter, they will take care of you and the baby. But you have to move out of the house after that. Because if you are in the house, my kids cannot heal. Because you are always there. Okay, Amy, have you watched the statement of your husband? Actually, this is my first time seeing it because yesterday I heard about it, but my heart breaking, so I didn't dare to watch. Okay. Yeah. We give you the opportunity to answer the several of the explanation from your husband that said that you abuse your children. Is it true? Of course not. Of course not. If I'm abusive, if I'm unfit, unsuitable mother, then all the photos and videos that I have with my kids and kids, school teachers, their friends, and whoever who knows me, I think they can explain about me. I don't need to say anything. He can accuse me with anything, but at the end of the day, truth always come out. And whatever he say in that video, I can prove it. And the thing is, I came out to explain to people about my situation because I didn't have any other options. Because he cut me off from my kids, he took away all my kids, kicked me out from the family house, took all our savings. I have nothing. I have to find my kids. I was desperate. That was all my reason. And what I'm asking him is, give me back my kids, do the divorce properly. Jadi Amy menjawab bahwa dia tidak mungkin, sebagai seorang ibu tidak mungkin dia menyiksa anak-anaknya, dan dia tidak perlu menjawab lebih jauh lagi karena itu bisa dibuktikan dengan tanya aja ke guru-guru anak-anak di sekolahnya, tanya saja sama orang-orang yang pernah tahu dengan Amy seperti apa, begitu ya. Kenapa Amy memutuskan untuk meminta pertolongan melalui media sosial adalah karena dia merasa tidak berdaya, begitu ya. Semua sumber dayanya diambil, termasuk juga anak-anaknya. Yang diharapkan oleh Amy saat ini adalah supaya anak-anaknya bisa dikembalikan di dalam pengasuhan Amy dan dilakukan proses perceraian secara proper, begitu ya. So right now the divorce process not yet proceed. Haven't started. Haven't started. Haven't started. He told me he will when he took away my baby, he will file the divorce and send it to me. The baby? No, the divorce paper. The divorce paper. Yeah, but till now,
nothing had happened. So now I am taking the action. I am preparing filing the divorce in Singapore. In Singapore? Yeah. Okay. So, can you explain how or what the situation when you have to give your baby to me? The baby? No, the divorce paper. The divorce paper. Yeah, but till now, nothing had happened. So now I am taking the action. I am preparing filing the divorce in Singapore. Janjinya saat setelah bayi ini diambil akan dikirimi dokumen untuk mengurusi surat cerai. Tapi sampai sekarang nggak ada katanya. Ya, kalau Santuy People pengen tahu yang fullnya di Dr. Richard, ada, dia bilang kan, suaminya tuh bilang kalau ya sampai sekarang aja saya mau ngurusin perceraian aja surat-suratnya nggak ada kan, ngakunya begitu kan. Dia bilang kesulitan untuk ketemu sama Emi-nya gitu. Iya, giliran ketemu nggak mau ngobrolin itu. Maksudku kalau trouble lu buat ngurusin surat cerai adalah sulit ketemu, terus ngapain ke Malaysia gitu? Kan kondisinya lu lagi ada di Indonesia nih. Apalagi pada saat itu kan lu sadar sama-sama di Jakarta nih gitu. Iya, ya udah langsung aja gitu ya. Kenapa gitu? Di satu sisi kan dia sangat secara nggak langsung dia tahu SOP gimana di Singapura segala macam, lewat hukum, lewat jalur legal gitu. Tapi kenapa tidak melakukan gitu? Itu yang agak aku bingungin. Nah, terus tadi yang saat dibilang abuse segala macam, Ibu Emi nggak mau terlalu banyak membela diri gitu kan, karena menurutku juga percuma terlalu banyak membela diri. Jadi better dilempar, silakan tanya yang mau tanya sama guru-guru sekolahnya, sama tanya orang-orang terdekat, silakan tanya gitu ya. Untuk memastikan sih. Kita kasih nextnya. So, can you explain how or what the situation when you have to give your baby to your husband? Is it he forced you to do that? So last week of November, his baby was only about 3 weeks old. He informed me that I and baby move out to the apartment that he and his mistress used to was living. The family house is his hut-owned house. I didn't have any participation, so he wants to come back. That's his right. So asked me to move out. He will move back to the apartment, but he didn't mention that the lady gonna come together. Then told me elder kids, maybe one of them can follow me, and he will provide me 6 months of a rental for apartment and living expenses for the baby. After 6 months, I have to stand by myself. That was his order. Okay. And you did that? Of course, beginning I cannot accept, of course. I'm the mother, I just gave birth, and you are asking me to move out from the family house without any of kids. What did I do to it? Am I criminal or am I your slave? Whatever you ask me to do, I have to do it? Yes. I have a right to stay with my kids. So I even say that if you really chase me out, I have to take action. I will call the police. Then he said, go ahead. I have a lot of high connection. I can hunt you down. That was his response, and he treated me, and he even told the kids. So, yeah, my son told me, Mommy, I cannot follow you. You don't have money. Let me stay with the daddy to get a good education. Once I finish the education, succeed, then let me get you back. I will buy you the house. I will buy everything. Don't worry. That was my son talk to me. Yeah. So out of kids, for the sake of kids' safety, and I just don't want to show that kind of argument, or if he really called, police or whoever to chase me out in front of kids, it would traumatize the kids. So for me, the only option is, okay, I step back again. Okay. Jadi awalnya pada 3 minggu sesudah Emi melahirkan, suaminya meminta dia pindah dari rumah utama keluarga ke apartemen. Dan apartemen ini diduga tadinya ditempati oleh suaminya dan si personal assistant. Gitu.
Emi tentu saja awalnya menolak. Tetapi dia tidak punya sumber daya sekali lagi, dan ketika Emi mengancam akan melaporkan ke polisi kalau dia dipaksa untuk keluar dari rumah gitu ya, menurut Emi sang suami mengatakan silakan aja, saya punya banyak koneksi kok gitu ya. Dan karena Emi tidak mau ribut, tidak mau dia kemudian takut kalau kemudian dia diusir secara paksa dari rumah bersama bayinya di hadapan anak-anaknya, akhirnya ya udah dia mengalah. Dan pada saat kejadian itu, anak laki-laki Emi mengatakan kepada Emi, membujuk Emi untuk ya udah terima aja begitu. Dan sang anak laki-laki ini mengatakan dia tidak bisa ikut Emi. Dia berharap dia bisa tetap bersama ayahnya supaya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Dan sang anak ini, anak laki-lakinya ini mengatakan, Mami nanti kalau aku sudah besar, sudah sukses, nanti aku yang akan belikan Mama rumah. Ya. Ini buat semua perempuan menguras energi, apalagi buat Emi ya. Dia Davina. Di sini ada beberapa poin yang aku lihat. Yang pertama, kecelenya itu saat dia dengan PD, Bapak Aden ini dengan PD, lu kalau lu lapor, ya nggak? Gue dengan koneksi gue bisa, I can hand you down kan? Iya. Hand you down itu, ya lu nggak akan menang lawan gue segala macam. Cuma dia nggak akan expect Emi ngadunya ke netizen, dan dia nggak expect the power of netizen sesadis ini gitu. Bahkan yang seorang punya jabatan tinggi pun kena mental akhirnya kan. Cuman balik lagi di sini ada yang sangat menyentuh saat anak keduanya berarti kan, itu kan yang cowok gitu tidak bisa mengikuti atau ikut sama Emi karena balik lagi faktanya dia butuh fasilitas dari bokapnya gitu biar dia bisa sekolah, biar bisa punya pekerjaan yang layak dengan tujuan yang tadi yang dibilang. Untuk beliin rumah, untuk intinya untuk membahagiakan ibunya gitu. Dia membujuk Emi seperti itu gitu. Lanjut lagi ya? Lanjut. Kamu mendampingi dari sejak kapan, Davina? Kalau aku itu kan tinggal sama Bu Ami dua. Okay. Karena aku tahu anaknya yang laki-laki itu sayang betul sama ibunya. Bu Ami itu nggak mau, sorry agak lompat ya Kak Feni. Jadi kan ada video yang diupload sama anak-anak itu kan. Iya. Aku maksudnya karena aku kan sama anak-anak itu ya, jadi ngelihat kalau anak ini nih yang nomor 2 ini, terutama yang nomor 2 ini kayak berat buat ngomong di video itu gitu loh. Tapi kalau aku nemenin Bu Ami itu seminggu setelah Ibu Ami keluar dari rumah, tinggal di apartemen, itu aku lihat betul Bu Ami itu susuin bayinya, setiap 2 jam bayi itu nyusu terus, tidak bisa minum dari botol. Karena kan banyak banget di video yang klarifikasinya Bapak itu kalau dia bilang bayinya underweight. Enggak, aku pastikan itu nggak benar karena aku yang kontrol bayi terakhir sama Ibu Ami ke rumah sakit. Bayinya underweight, banyak eczema di badannya, itu nggak benar. Aku di situ di hari bayi itu diambil, dia bilang debu itu kotor. Aku setiap hari Minggu aku itu bersih apartemen, bersih total. Oke. Davina, boleh cerita kamu, keberadaan kamu sebetulnya itu tujuannya apa untuk mendampingi Ibu Emi? Kalau aku awalnya karena memang pegangan dia itu ya cuman bayinya itu loh, apa yang dia punya itu sisa bayi, hanya bayinya aja, semua sudah diambil. Yang dimiliki oleh Emi? Iya, bayinya. Sampai akhirnya. Padahal kamu di-hire sama suaminya? Aku di-hire sama suami. Tugasmu apa? Aku itu di-hire sebagai personal asisten dan untuk mendampingi dan memperhatikan anaknya yang nomor 2. Karena anaknya yang nomor 2 itu tertutup, nggak percaya diri. Iya, yang laki-laki nggak percaya. Yang tadi mau belikan Ibu Emi rumah? Iya, itu nggak percaya diri, nggak punya teman cerita dan sebagainya. Jadi kayak memang untuk mendampingi dia untuk aktivitas kayak olahraga dan sebagainya ya, untuk mengurus rumah tangga kayak house management kayak gitu dan edukasi anak-anak. Oke. Kenapa dia perlu kamu untuk? Karena sebelumnya yang handle ya Ibu Ami. Oh, jadi kamu hadir setelah Ibu Ami justru diusir gitu? No, aku datang ke situ saat tanggal 6 November. Itu bayi masih usia seminggu mau 2 minggu. Sebelum Ibu Ami diusir? Sebelum. Aku yang sempat disuruh cari apartemen.
untuk Ibu Ami. Aku bilang sama Bu Ami, aku akan bantu. Bantuan yang aku maksud adalah cari apartemen yang dekat dan memastikan anak-anak tuh benar-benar mengunjungi ibunya. Oke. Jadi selama periode waktu itu tuh anak-anak masih mengunjungi ibunya ya? Masih anak-anak itu ke apartemen tergantung mood ayahnya. Oh, tergantung mood ayahnya, bukan tergantung mood anaknya ya? Enggak, anaknya mau terus. Anaknya mau? Yang laki-laki ya, terutama yang laki-laki 2. Anaknya 3 ya? Iya, yang pertama 4. Iya, 4 sama bayinya. Oh iya, ya? sama bayi. Sama bayi. Yang pertama perempuan? Iya. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Jadi yang dekat banget itu yang nomor 2 ya? 2 dan 3, tapi paling ya karena nomor 2 itu kan sudah agak besar ya, maksudnya udah bisa ngomong. Jadi memang paling dekat. Nah, ini kemarin juga ada video yang diupload oleh Hotman Paris ya? Iya, atau apa sih yang caption gitu ya, yang menceritakan atau menggambarkan bahwa anak yang pertama ini mengalami trauma karena Ibu Emi sering melakukan kekerasan gitu. Ya, Ibu Emi mengatakan dia belum menonton keterangan dari pihak suaminya karena dia hatinya masih belum kuat begitu ya. Your first daughter said that she traumatized because you always yell and do violence whenever you drunk or whenever you're in that emotion state. All right. I haven't watched my kids' video. You haven't? I haven't. The moment I saw kids' face, I don't dare to watch. Yeah, I heard what they mentioned. Basically, I'm such a bad mother, right? But as I mentioned, I drink and abusive, hitting them. It will prove and come out when we go to the Singapore court. If he's accused me with all that, please go back to Singapore, file the police report. That kind of mother has to be, get punished, right? That's not fit for the mother. So please report me to the Singapore police. Then we will go through the proper legal action. Yeah. I want to tell my husband, you have nothing to lose. We go back to Singapore, you file the report for me as an unfit mother. Whatever you accuse me, provide it with all the evidence. Whatever I've been telling about, I have all the proof. I'm bringing it over. These things, you and me, we settle it in Singapore court, legally. You don't need to bring in kids in this mess. And I already told you before you put the video. It's okay. Do not expose kids. Do leave kids out of this. Once you expose kids, these videos, the comments, everything gonna follow them rest of their life. That's what I was afraid of. Then anyway, you did it. And Mom Paris, I heard that he is representing my daughter, right? And he said he want to protect my kids. Thank you. Yes, please protect my kids. I believe that my husband didn't consult you properly. If he consult you, which you are, your top priority now is protecting my kids, right? Then he should listen to you. You shouldn't allow him to expose the full face of my kids, right? Yesterday, the video, full face. No mosaic or no blood. Everything is exposed now. Yeah. Ini yang amat disayangkan gitu. Kenapa akhirnya kemarin muncul, walaupun aku tidak menyalahkan Dr. Richard karena Dr. Richard pasti kontaknya dengan bokapnya ya. Yeah. Dan itu ada deal-dealan tuh, kayak waktu ibunya waktu di beberapa podcast waktu mau bilang mau sampaikan pesan gitu, tapi nanti tolong minta di bip ya, tolong minta di mute ya namanya ya. Ya bahkan Dr. Richard yang nawarin, aku bisa bip kok gitu kan. Dan yang itu kan berarti logikanya ya, Dr. Richard udah dapat izin dari papanya bahwa boleh diekspos full gitu ya. Dan ini sangat amat menyayangkan karena emaknya mengerti betapa gilanya jejak digital gitu kan. Dan yang kedua, yang saat dibilang abusive, drunk segala macam, nyokapnya dengan santai bilang laporin aja,
Iya. Di Singapura tuh mungkin ada hukumnya ya. Kalau memang itu tidak layak untuk menjadi ibu dalam artian kelakuannya segala macam, itu bisa kena punishment kok, bisa kena hukuman. Iya, masuk akal juga sih untuk bokapnya yang selevel itu, yang biasa daripada lu harus repot-repot ibaratnya mendem sendiri, melakukan aksi sendiri, biasanya lebih simpel dengan Anda laporkan ke pihak kepolisian gitu dengan bukti yang ada gitu, biar pihak polisi yang gitu loh, maksudku aduh, dia tuh levelnya dia di sini, tapi kenapa melakukan langkah-langkahnya tuh kayak di sini gitu. Tolong lah, kan katanya dengan koneksi dan kapasitas dia, lu nggak akan bisa macam-macam sama gua walaupun lu lapor polisi kan, berarti kan lu punya power gitu ya. Apalagi misalkan dia tahu, oh bener disakitin segala macam, ada buktinya, lapor dengan powernya dia tuh. Iya. Bukan suruh anaknya. Dan lagi apa ya yang aku tangkap di sini, dia Ibu Emi berani bilang ya udah laporin aja, ya berarti dia yakin memang dia tidak melakukan itu kan. Aduh, coba lanjut lagi ya. Lanjut. Oke, baik. Emi membantah semuanya dan meminta kepada sang suami kalau memang ada tuduhan bahwa Emi adalah bukan ibu yang baik, maka ajukan saja gugatan hukumnya di pengadilan Singapura, karena disitulah mereka tercatat menikah secara hukum di Singapura. Sehingga proses hukum di Singapura biarlah yang memproses itu, begitu ya. Terus kemudian juga pesan Ibu Emi kepada Hotman Paris yang kabarnya terakhir ya, tetapi kita belum tahu pasti, yang akan melindungi putri Ibu Emi yang katanya mengalami trauma, panic attack dan lain sebagainya. Bu Emi mengucapkan terima kasih, begitu ya, dan harapannya supaya anak-anak tidak terseret-seret di dalam kasus perceraian antara kedua orang tuanya, dan memohon agar wajah anak-anak tidak dimunculkan di media manapun karena berkaitan dengan masa depan anak-anak. Berkaitan dengan ini, menurut saya baik dari hukum Indonesia maupun hukum di Singapura sama. Ya, perlindungan terhadap anak-anak itu adalah yang utama. Jadi harapannya ya mudah-mudahan untuk Ibu Emi dan suaminya, you can settle the divorce and the custody of the children, by law. Yeah, by law. That's all what I want. Because he say, I say, without any evidence, it will forever we are fighting. Yes. Why don't you just cut it off? Go down to the court, submit whatever you have, submit whatever I have. Then let the third party decide. And the thing is, he's a Singaporean, my kids are Singaporean. Singapore government, Singapore court has the best interest to protect their citizen. Yeah. I'm Korean, just a PR. They will have a much better position than me in Singapore. So that's why I'm asking you to go to Singapore together. It's better for you. Jangan ngumpet sih intinya. Jangan lari-lari gitu ya. Jangan dibiarkan Ibu Emi ini tidak jelas status hukumnya, begitu ya, tapi tidak dibiayai. You work before, right? Yeah, I have my company in Singapore. Still? Yeah, it's a learning with my colleagues and other partners in Singapore. But when I came down to Indonesia, I decided to pass over to my partner, and now I'm full-time mother here. Yeah. So you follow your husband here? Yes. You leave all your everything work in Singapore. Yeah. And then when you come here, your husband abandoned you? Yeah. Oh, thank you for using that word. Yes, I was abandoned. Yeah. Jangan ngumpet sih, kalau aku cuman itu. Selesaikanlah ya, gitu ya. Ya, Ibu Emi terpaksa menarik-narik pertolongan dari netizen Indonesia gitu ya. Karena memang kejadian di Indonesia ada kaitannya. Waktu itu bayinya dipegang oleh salah seorang Indonesia yang cukup dikenal gitu ya. Jadi ya selesaikan dulu ini masalah keluarga baik-baik gitu. Tapi Devina, kamu betul-betul gak bantu untuk kirim black magic kan? Katanya kan saya naruh racun di makanan, saya tiap hari makan di rumah kok. Gitu. Terkait tuduhan ini, kamu akan mengajukan gugatan juga? Ya, boleh dilihat nanti. Boleh lihat nanti. Baik. Emi, thank you for coming. I wish you all the best. Masuk akal juga Mang kalau misalnya yang tadi Ibu Emi bilang kan, dia meninggalkan segala pekerjaannya demi ikut suaminya pindah ke Indonesia gitu kan. Gak akan masuk akal kalau misalnya suaminya bilang dia punya simpanan, dia akan melakukan pekerjaan itu meskipun gak dibayar.
Apa iya rela meninggalkan pekerjaannya buat ikut suaminya ke Indonesia? Kalau kayak gitu, iya kan? Dia bisa dengan banyak alasan buat nggak ikut ya. Tapi di Iya. sini dia bilang dia ninggalin semua pekerjaannya, which itu sumber income dia, demi menjadi ibu dan istri yang baik. Iya. Tapi akhirnya katanya dia dicampakkan gitu aja kan. Dia nggak punya apa-apa lagi ya, akhirnya dengan nothing tulus, nggak punya apa-apa, naluri ibu bermain, insting seorang ibu bermain, yang akhirnya nekat melakukan cara yang nggak pernah kepikiran sama suaminya mungkin ini ya, untuk mengekspos dan minta tolong netizen Indonesia. Dan siapa sangka wave-nya bakal kayak gini ya, seorang VP bakal kena mental sama netizen Indonesia gitu, yang akhirnya terpaksa harus cabut ke Malaysia itu kan. Sedangkan dia bilang dia mau ngurusin, tapi kok posisinya cabut-cabutan, aku nggak ngerti. Iya, kabur-kaburan katanya kan. Ada ucapan terima kasih dari Ibu Emi buat netizen Indonesia nih meluncur. Ninyo, ada apa nextnya, ceki-ceki wow. Play. What do you think about the support from the Indonesian netizen, especially the women netizen? I don't know how to thank enough to all the Indonesian netizen. The power of Indonesian netizen, I didn't expect this strong and this powerful. And you know, the support from mummies is overwhelmed. You know, every night I already mentioned several times, every night I'm looking at the comment from the mothers, cry and holding the comment and sleep. It really gives me the feeling of, okay, I can do this. I'm gonna get back my kids. With all this support, I'm not afraid of anything anymore. Yeah. Dan untuk bayinya yang masih beberapa bulan itu, Ibu Emi masih menyimpan ASI di kulkas full gitu ya, karena anak bayi ini masih dalam tahap ASI begitu ya. Jadi kalau diambil berarti ada pemutusan pemberian gizi yang terbaik dari ibu ke anak ya. Tapi biarlah ini karena mereka menikah secara hukum di Singapura, ini bisa diselesaikan di sana gitu ya. Tapi untuk kasus yang lain-lainnya, tudingan-tudingan ke kamu tadi, biar saya yang lanjutkan di sini. Baik, thank you again Emi. Be strong. Thank you Devina. Thank you sama sekali. Berikutnya ada. Gila ya, Bu Emi shock sih. Kita kan bahas tadi soal dia sampai bingung mau gimana ngomong terima kasih buat netizen Indonesia gitu ya. Mungkin ya ini kali pertama dia merasakan the power of netizen Indonesia gitu ya. Iya, mendapatkan dukungan begitu besar gitu. Maupun ada yang bilang alah netizen Indonesia mah gitu. Namanya juga netizen Indonesia, emang gitu netizen Indonesia mah segala macam kan. Ada yang bilang jeleknya, tapi ya faktanya gara-gara netizen Indonesia terus ini lebih spesifiknya mamtizen, mama-mama netizen yang bikin seorang ibu yang tadinya depresi, nggak tahu mau ngapain, bingung, terpuruk, sampai bisa akhirnya ada di posisi itu yang dia bilang udah nggak takut apa-apa lagi udah gitu kan. Udah nggak takut apa-apa lagi gitu. Inilah the power of netizen ya. Iya. Balik lagi ya, nanti update-nya seperti apa, karena sedikit banyak klarifikasi yang muncul dari bapak sama anaknya itu sedikit banyak mempengaruhi pertimbangan netizen. Pasti ada juga kan yang terpengaruh gitu kan, ada pertimbangan segala macam. Tinggal dilihat, sebenarnya kan harus dilihat the whole picture-nya ya, anjay, the whole picture, sebab akibatnya gitu kan. Ya apapun yang terbaik buat Bu Emi dan keluarga ya. Terus buat ibu pelakurnya blok. Nanti kalau ada update seperti biasa kita update lagi. Kita langsung ke Super Thanks saja Nyoh, menguras energi banget. Oke, meluncur. Cus. Ya. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 4. Yang pertama kita buka dari Heni Ibrahim. Terima kasih katanya. Oh, dilanjut lagi, gas terus Nyomang, kawal sampai tuntas. Ya, kita usahakan. Karena cuman ini ngebahas kasus ini aja bener-bener nguras energi banget sumpah. Stefi Indarti numpang lapak ke Heni. Halo Nyomang dan para meng abu yang lagi cuti, tapi ada kepala yang muncul di layar, itu abu atau apu? Abu itu kemarin. Terus lihat suami dan pelakor memanen karmanya ya Nyomang, meskipun nggak ke kutub selatan juga ya, tapi nggak sabar rasanya lihat dua-duanya pakai baju Shopee. Semoga juga Emi BMJ bisa segera bertemu dengan anaknya. She's the strongest and the best mother ever. Nextnya ada dari Ralin Radista.
DP World udah end, duit dipegang Tisha, hidup di luar negeri, tabungan 4 anak, tipe orang manipulatif, tabungan dan pasif income, OTW terkuras, alamat si Edan Wong jadi Wong Edan. Alah, terbolak dong. Cruella si T ini gak layak disebut manusia, betina iblis layak disematkan buat si T ini karena kalau manusia harusnya punya perasaan, punya hati, punya rasa empati, apalagi sesama perempuan. Yes. Ida Wiyasi, numpang lapaknya Mbak jangan-jangan suami Ibu Emi sama pelakor dan anak-anaknya sudah sampai Singapura. Kemungkinan mereka ke JB terus langsung ke Singapura naik kereta tanah Melayu atau bus dari JB. Semoga Emi segera menemukan dengan anak-anaknya, segera bertemu ya. Yes. Dia Mox. Percayalah si pelakor ini jika dites urin insya Allah positif, trust me. Oh, positif apa? Hip gitu maksudnya. Tuan Nugroho malam ke Henny Ibrahim numpang lapaknya tuh berkomentar 4 jempol aja deh buat netizen Indonesia. Semangat terus untuk Nyomang, Abu, Apu dan anak dirinya Abu semua si Kuki ya. Semoga bisa menambah breaker dari channel Radio Santuy. Amin. Amin. Nextnya ada Saninata. Karma datangnya begitu cepat kan, haha, syukurin Pak Polri, tolonglah cariin anak-anaknya dan kembalikan ke Bu Emi. Semoga cepat selesai dengan baik. Netizen Indo emang terbest. Abu gaul temennya banyak. Iya, muridnya banyak gitu. Ada dari Anton Himura, terima kasih lapaknya. Malam Nyomang di menit sekian sampai sekian yang naik ke kasur Abu itu atau Apu? Abu. Itu Abu. Masalahnya Bu Emi bisa cepat selesai, bisa kembali sama anaknya untuk miswa dan selingkuhannya ditangkap aja ya gitu aja Nyomang. Salam buat Abu dan Apu. Yongs, Rama Nur. Neti plus 62 kalau soal mengkuliti dan menyintai emang wow katanya, apalagi ayolah Neti plus 62, tugas sekarang masih banyak loh ini yang harus diintai dan diikutin. Parah netizen mah. Nextnya Ralin, udah tadi ya Ralin ya. Udah tadi. Udah di bawah. Nextnya dari Shirley Wirdianti. Lakor of the Year sampai sini bikin skenario kesurupan setan cepu. Mungkin dia mikir kalau cuma cerai kan si laki masih harus nafkahin anak-anaknya yang ada sama si bini. Oke, rugi dong. Udah nyerpis tiap malam tapi gitu. Bener aja rugi dong. Nah ini sekelas VP nyarinya PA yang ngomong Inggrisnya cuman bisa oh yes oh no doang. Ada mending lo alih profesi jadi kang lawak aja sono ya barengan sama si Udin. Ralinsya udah. Maria Camuy mohon izin numpang lapaknya Juragan. Seketika Ane berpikir si suami sama keluarganya kan gak ada yang bisa ngomong Indo, sedangkan si TE-nya bahasa Inggrisnya memble katanya. Lah waktu kesurupan si TE nyablaknya pakai bahasa apa ya? Jalannya bisa bahasa Inggris, jinnya bisa bahasa Inggris emang. Terus yang translatein omongan si jinnya Pak Su siapa ya katanya. Iya. Kelurunya Mas Riano Gragustini. Gue kasihan sama ibunya di Bang Densu, dia bilang temen pas tinggal di Belanda pertama orang Indonesia, dia membuktikan orang Indonesia ramah dan suka menolong, apalagi pas ditinggal Indonesia suka iya bener. Ada yang mencoreng nama baik Indonesia, level udah skala jadi pelakor, dia gagal jadi internasional lagi. Nextnya dari Syahwa. Halo Nyomang dan si Abu yang makin bulat, semoga sehat selalu, amin. Lihat video ini aku jadi ragu sama cita-citaku nikah sama bule, padahal cita-citaku nikah sama Onesan Jepang. Onesan. Oh sekalian sering nih Nyomang, sekalian sharing maksudnya ya. Kenapa ya kucing kalau sekarat atau udah mau meninggoy suka ngumpet nyari tempat bersembunyi? Oh iya, itu kalau nggak salah tidak mau membuat tuannya bersedih gitu ya. Oke, tapi di bagian keluarga ada kejadian ini. Sekian aja Nyomang, thank you udah mau dengar ceritaku. Nurul Hasanah. Last of the last. Namanya juga kuntilanak, emang demennya nyulik anak. Lihat aja mukanya, auranya kayak malam satu suruh. Gue gombel dong yang nyulik anak. Habis.